Obagra long live Tipramotha long live CPM tai BJP akare fenerono Tipramotha lam sogo CPM tai BJP akare fenerono Tipramotha lam sogo Obagra long live Obagra long live Tipramotha দীর্ঘদিন 5 বছর সিপিএন খাইয়ে গণতন্ত্র হানজাগান বরজাসে কোনো মনন সিপিএন ও বিজেপি কোনো হাইয়া সায়া আনবা নিজে খুশি আনি জাতিগত ব্যক্তিগত নাইয়ে দিত তকুবুকু উমা বসাজে কান্তামনি লগিয়া যেনি বাইবতা দিত কান্তামনে অদুব সঙ্গে বাই ব্রো গাম তুম থানে আং আবেন বাগে আং যে সিপিএন খাইমানি ইয়া কারে আং তাতি ফ্রাম থানা হানজাগে আং তাও তিন দিন সিলিন্ডার খাইয়া পার্টি তো জানি জানি সাজে সাপানো খাইমানো ফেবা তাইবো কুবুনি বদল বটঙ্গ তিনি নং টিপ্রম থানো সাইনা হারমানে ববগরানে তামो सामं टां बितिनो गाहाम हामजागै टिप्रम थाव फाइमान नांखाना टिप्रम थाना हामजागै बबगरा काम तांमानि गथि जागै बकाउ सामानि गथि जागै बनि बासन गथि जागै आं बिनि बना हामजागै हानि बगराना आं जै खायै जों आगामी दिन बखाबाय के जों यागबाय बुरुगै जों जै जग तो खायनानि बागै हामजागै आं फायका बुसुक नखुंनि बुसुक बुटर नरक टोटल दिनै सारमो बकामी ताई बबदलिया करी फाइने बुसुक नुखुनि बुसुक फेमिलि रक नरक तिनि लामसुगैना फाइमाने लाइक हामबाय तिनि नराव जरा विभिन्न चैनेलनि फाइनाय आनि खाजानि ताकुताय बुखुरावनो तिनि एक्चुअली मो नातिन मुनु बिसि आनि बिसिनो बराव जत नातिन मुनुनि तंमानिखे आरो खाकसां कामिमु बुसुक 3 किलोमीटर बराव तंलाय बायो एवं बुतार खाय बराव जत नातिन मुनु तिनि যে চিনি যে নাম জয় ত্রিপুরা দীর্ঘদিন সিপিএমনি মেম্বার খাইজাক বিভিন্ন দায়িত্ব লাই সামং খাইজাক যারা এর তোনারাও যেমন বড় যত সিপিএম এবং বিজেপি তংমানি তিনি বড় টোটাল 60 পরিবার 23 ভোটার তিনি বিজেপি সিপিএম ইয়াক আগে চিনি ত্রিপুরা মুথাগো ফাই অংশগ্রহণ খাইপাইকা এবং বুসকাং 12 তারিখ চিনি সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচন বড় কাহামকে বুঝিখা ত্রিপুরা মুথা একমাত্র চিনি এডিসিনে রক্ষা খাইনাই চিনি জাতিনো রক্ষা খাইনাই এবং ফাইনাইও যে বিজেপি পার্টির চিনি এডিসি দখল খাইনাই হি সাসাবই চিনি এডিসিনে সবাই নগর পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত বানাইনাनै নাই দङ এবং ফাইনাইও চিনি 10 বছর 11 বছর ধরে বিজেপির ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইলিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন খাইলিয়া তাবো সুপ্রিম কোর্ট মহারাজানি যে আপিল খাইমানে কেস খাইমানে সুপ্রিম কোর্ট আওদার রেখা ফাইনাই মাস বসিও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বাवनाय অমহাই বরুরাवनो जों आगामी दिनाव ভিলেজ कमिटिनि मेम्बार चेयारमैन तैरि खालाय अ एलाकानि विभिन्न स्वार्थ सिदिनि बागै पाब्लिक दनो अबखायनानि बागै बिजेपि राव हायखे जों त्रिपुरा मुथा दालाल सागला बिजेपि राव रेगा 340 टाका राना होनै सागै ताबु रेगा तो करिखा जयरामजी प्रकल्प खायरिखा जयरामजी प्रकल्प मानि जयरामजिया जय हनुमान पर्यन्त करिखा त रेगासे मानिया बरुराव माने मांबा बुसुस कांता चैत्र समय करिखा ए अबनि बाइसं अवश्य प्रतिबाद बाय एवं एडिसिओ सारा त्रिपुरा राज्य सिनि एडिसि सिनि सामाचरण त्रिपुरा जदुमोहन त्रिपुरा सं नगेन्द्र जमातिया द्राव कुमार रियांग सं जोंनो 6 शिड्यूल खालायख्लां माने चिनि ताबि साइ रखा बांला कबखा हियो रखा कब चिनि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अ एलाकानो सबायनानि नायतो इनके अ एलाकानि प्रोविजन अनुसारे जत अधिकार खाय चिनि कंथाय बारा रावनि किन्तु बीजेपी रावखाय सागाव जतनि बागै जों अबनो सिकार खायमिया काजे आगामी दिन चिनि एडिसिन रखा खायनानि साथे बरावबो तिनि बबाग्रानि लगे फायका बबाग्रा आगामी दिन सामुं तांनाय बबाग्रा जतनि बाय सामुं तांनाय बबाग्रा कुनो जात पात धर्म बर्ण खाया आं तिनि बेलायखे बरावनो ए मोमेन्ट ए जरागो बरावनो खातन खाजाबो बरावनो लाम सागो बरावनो खाका हमबा आं उनो एक्सेप्ट खायका एबं तिनिनि सिबि जों बबाग्रानि दल लङै तिप्रां थाङो सामुं तांनाय सार ताइ कैसा सालब्रम थुगिनो नों जय नों नाहारि दङ लुकरक ननो हामजागै गोबां बुट मारिबाय ननो कप्लाय खालायमानि यागल अ निनि हामजाक लुकरक हामजाक माने मारे पुइला ताम सामुरक खालायजानाय आनि पयला सामुं नायदि चिनि बुरुराव पयला चिनि बुरुनि मेरुदण्ड अंखा शिक्षा स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्वास्थ्यनो आं सबसे जोरदार खालायनाय आरो चिनि एलाका प्रत्येकटे बছर विभिन्न रोगाक्रान्त हय ताबो हस्पिटाल डाक्टर करै बुरैरावबो सासायनानै थांखा इनके गायनि स्पेशलिस्ट शिशु डाक्टर करै विभिन्न भावे रोगाक्रान्त अंखा इनके सঠিক চিকিৎসা খালাইমিয়া এবং চিনি বুড়ারাव অভাবনি কারণ বাই লামা করি তৈ করি সুযোগ সুবিধা করি বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হই দङ এবং অভাবনি কারণ বাই তিনি जों बे रोग प्रतिरोध क्षमता सঠিক চিকিৎসা খালাইমিয়া आगामी दिनाव शिक्षा स्वास्थ्यनि सबसे जोरदार रिनाय पाशापाशि जे विभिन्न भावे सरकारि प्रकल्प बाय तिनि दलबाजी हय दङ जे अमु CPM अमु कांग्रेस खालाय दङ एक्चुअली आं
তিনি সানা নাইও পাতি অব কোনো সমাজও থাংমিয়া পাতি পাড়া থাংমিয়া পাতি তৈমা তৈসা উমিয়া পাড়া কের পূজা খাইনি দে পাতি উমনা বিহি বিসা কাইলাই মানি দায় খুলুম পান্দাগো অব কাইলাই বাড়ি বিজেপি রাও জাত পাট ধর্ম বর্ণ খাইও বইনি নুখুমো পর্যন্ত চক্রান্ত খাইও বিজেপি রাও সম্প্রদায় বিজেপি রাও জাত পাট খাইও কাজে অর जों আগামী দিনে কোনো জাত ধর্ম বর্ণ খাইয়া যার খাই जों একলগে এলাকানি ডেভেলপমেন্টনি বয় সামন্তাম हामबाय सार